Télévision 3 TV get ba pusila barka ni sen le ki ton sida ti awakat sen le point kodo ti nandik kibe sen ben nugo ne more antasia den net famala ndik ziga ti gese ya bombe par peure ina singa da runde kibewa ni ministère ninga singeta koronga lad buda gwama na to kenga tori yele ti neme ti asinzimse ni tulra kiwa rasma wa yum to seyib la pisila yiba pour labna tore nzinga Lionel Bilro ti nande ministère tore ya nete de nemeti tout musro razuen tuisa sa ne ministère kang pourem zemsa rock mar Christian Kabor wenkato asanislas waro so ambe ministère tore te ticket ntelamete assise nationale la lor pore tumbud da la ramendi kame ya bon enquête ta Lionel Bilro na wa basi la violence tuis tumpala lebra waye lebam fanzugo na Béranger Zambelongo Sandengati suda sanan tu serok ma Christian Kabor naman lobby minsin ninga sangeta karanga la buda gwa mawari yelzingu wa professeur Stanislas Waro abranda tika tumbu toto sanan to me karanga zingu Burkina Faso ka ataton yidigi reinga abtala sia kasanga mbonda sabati assise nationale la sia kanga mesengindi novembre ki ura sampisibu yum to sile pisila yemra tinika fangili kepe nan ton rombange absana man toto Burkina Faso karanga yidigi weng lili sia kanga saba yesa baban ki tinika fangili kepe nan sebra karanga zingi sina yelin ta ken tawli pombe de ton sura meta buli ga meta bana ninga sa ne sul sina ken rien so ne go ne la pakanta sa karanga yidigri zingi ne lo por en tabana man sa ne sarla bu toto la venam sen ken da sanda randa wiligi tabana basa sa ne CPwa Burkina Faso kanla alibem passé BPC wa wakasram Burkina Faso ka hana libéré atule yemri zang sem palinda sem paso mo yubugi tobsan wiligi tabana libéré sa ne karanga zingi wa aligi damba yaw basan na libar zalam zin sandaba zakan to nane tum num to ro ton akana sam damba Burkina Faso ka absan antik tin ku lilra tiba mena ton ron tume yam yakal no kan fa gil ka pepsan da zoendika rel Burkina Faso ka bla ton yela me ti ko nga zingwa lim so bu to na zinbe la boko a professeur Stanislas Waro papa am wakate anan ton ron tum kan fa gil ka pe zanki limpa yubugi tebsan zinni hebo ton lapsan boti assise nationale la banya kayam tenanki Burkina Faso region ambambila taba porin anan ton me l'école sombo ndbramba ti lycée scientifique ramba limpas ne technique senelen ton son karambisa sombe région ramba fangili kepe pour moi te bam meto pam nu tumde antum ti ton nahba le ton yela met tum kan fangili kepe son patron rontuma municipal aning sinandwa benra abam nan tom man leben lycée par suka antum ti yeli kan fa gili kepe ton yidigi etana ke lantin te yum to se le pisila yemra poronwa ministère ning singeta karanga la buda gwa mawari yeli zinwa no bu toto leble bin le kampa ti bale Burkina Faso non gan rasin ya soba so wan ton yida mi ko localement ay sabab te février ki ura sam pisila ni mi ke de metabana ko mesro tesana takarando to bam ko bisile piso poila ni en pare le Lionel Bilro 42 15 fa gili kepe son parent bam son mancien barab souka angeti el kan fa ton rondoke senketten kin nerilla lycée Philippe Zenda Kabore absam paramekiu rasam pisila nase yum tusi le pisila yemra tebale taktam takkan zindi tena wi sabab to nan parawa yel kan mesin wan to onkite ti karambi si le karam sam dam sanda de bebe na leben lekin Burkina Faso l'école sa ta poussé nan ton rontume so wan to yida wodo kanla le lo rol pour interok ma Christian Kabore go ne la randa liban les indi en wili to na mawame ti yum tusi le pisila yiba nan to ta yum tusi le pisila ta ba so boto beton rompak lycée Philippe Zenda Kabore talibar lycée scientifique d'excellence senayilenti ko masan kayre benra le fa gili kapele barantaran le poroma it fa gili kapemi masa municipal ning senandwa benra tum kengo onguda la linga tum ni sa fa gili kapep sendaranda sembra so konan tume arok ma Christian Kabore wakaton Lionel Bilro sen le barminti ning senangi takaranga la buda gwa mawari le Burkina Faso kanra abnan ton tikali lan tume ministère porombi so kursumbe tinika fa gili kapekete so ko de mengete sanki nezi kanga ayaboto Kompianga province a 5e tansobon sorsa webteka kitamete sane nimbuida vui nimba na sid pourrin ya kibal ninga Kompianga province kam sincere kibe kitba en wilige zama atta tout le recul sampila taba wada kandle ba côte Burkina Faso tenga to damba serena met le wen isane tansobon sorsa bam sura 5e ne bam sandara jeune twis tum kang budo de bonne opération au tapuanu na ton
songe ti nimbuida sidi sane nimban rapporé et papa mette sa ne kompienga province para yimre Luc sa ne Serge Kabore saint Kolobamba to tos bum ninga sin totondre abjola Alimatu Sadia Baraya ya kompienga province nka no manyinga bala actuellement courant kabe po men hanna kabe ton se da ma hambe be no wa courant kalma kitam ta paletin wer zomie kaman kaletin pa ma weri obchira toronto wera paletin chi 1 km te kamenga pa marari sema men pora otono wa famine la me nyina ton bol kiba kitba to bo chila tonno ti autorité pa ma wume yendi nga hambe ton province apora mpa son province arama haya sire ni mana teka runa ko men kale be pise ne ba pa mzeze men ba habzarsa mwa be pa ma pourwa la ri men ka be boutique men woto ne ri men kale be ndar ba fo hansan ligre fo pale tin pa man dai ko ma men yilin pa ko ma men nyuwa men ya problème ko ka be ya ni mana teka tinga to dama buenem ne ton ko ta tinga to dama to buenem ne enje province de la Comtenga wa obi neba ti to pa me sauver kanna ne baram datan de ratinga bala enlève mara male ba wuso obi da bunya ga dame mine la tinga boy ha me fa la hanganga dan kidunwa don ton ko ta songare obi han song province aya sida ya paka tek Paraba la rapport l'inscription à pour l'orce un l'armtable sous le bonti mouvement souvent ma profession la tin ligue te songe de faire bam toumna on ligue d'ab sur son panome ne bam toum nora sul kansangap sombonde du conseil national des sages-femmes et médecins du Burkina Faso ha ne bam sincère kibeki te ba cible la de tout la qui reste pila yibu on ligue médecins et yum tout c'est bila pila niwa mi kamet sa ya ne pour ça la rappelnis ba mesentum tumba mbudu sembe sul kansangla ninga wa pour wa aba tumda daran yal same la mi kamet sankale tout la lo tonwa ab ketin tikanyen tumbu totore la bam gesa pour wa ne met libran lugu sulla to bi gesa wan wanto la bam na to sit tal bu kwera la bassin intariable ninga na yile ti tuma to ken tore Béranger Zambelengo zinda benman kaseto be bang hitoto Burkina Faso pour le parlementaire sous l'ur sac de groupe souvent notre profession après akiba kete ban wili dente bam sous le sensing vigilité kabra randa wili gamete ya yoma tabo la na le bakangata yelle sous le meson vigilgi ti assemblée nationale a wakaton avec le me yelle akena baton tonta me wa ki wara san pisila wa yum to sey la pila niwa tabkel mba ham parem say rille sa ne bamba bam sous le menga le patar panga Burkina Faso canton ya arab nori azan ko hebu totori bam sous le meson daram bebe ntum donwa yati pour hada basan wa torontal zulaira be bam ton ziras koise tab ton pam yel team reme bam wum tab zikang bala en wela yella la san le barbotonra bum le baratoro a adisa dera bam na rasul le point ton sul kanga ya sa swam namba sulla ab haninga vota assemblée nationale la ab wini game ti sul kang sa swam san watar problème sulla yalla hadan wela had depuis 2015 sulla haninga lugu sulla yo matam tabla doroni sulla yuma taba gilgin wa mi ha 2018 sur le patrouille d'arrêt alon to temps luna rara titia yuma na la wuto donc ton sage-femme namba le groupe sauvant la profession ya solo on dit que sage-femme du Burkina namba fa gilgi région pila taba gil fa be sur le port ton yida ton ko bostan la zaka donc ko bostan la zaka ton ka be groupe yemari groupe WhatsApp la ton tumda ya groupe ya seka ya groupe ya 5 années pensi date sida ambe groupe mbe les leb symbole ki be ki te baboton la yati bam ton ronzira ko ici en ta sa ne bam ne ba sombe Burkina Faso région la mba fa gili kepe pour rien wo rodro bobo di la so la ne région la mba san karangu buga tobni ngabe yaman toble ba le semba soka ange heb sul le yelle sanna yelen tara to lon kizang tere a Burkina Faso ka sa swam wan to kombe hal falangu tuti ya hal lobi gawambe hal kelbwewa be Burkina we bi sa na sa wum ton ko yasa te bang tit na taban zabra ton on digin tigin ton ordra ton on wela comme ni sina yikri école de la santé wa yam la hanya ti ko ma yima ha to be lamti to se payi somala to yi yuma tabla to ken licence la gom kayen be runa goma donc sul kan anda be ya tira sul do ko mi yikin wela ko mba yeli na taba to bang ba na mane
la sul kan hun kabe wari la ton duna rara ton zinda ndaton bon yam journaliste namba tiam bis koisa te ton fana taba kiti opinion nationale et internationale to ton bang yening hantara sa som namba Burkina Faso ko runa rara ton na taba wala yella kala rasam dam son wati la sanke lemba san pamana ko sen ni sul taw dambar san anteba abuliga metabna le yeme on wuliga kerbu to to sam bahde bamba pora hadba ampaten ba sen lebele bahde ya top kota pora hadba fa gi likapi la ne rapni sun do hadba paraba to bitigim taba to leber le gesab sul le yelle sen na yilan tara to lon kiteraye Seigneur de Bahram wala hanyoud sigare tia dorge pama tilegre de sane société argile santé wa ne team na ton songe nebla nisba seigneur sigare hanyoud Bahram la seigneur dorge ya team sema ne tira ta yurbonti stop sisi ya société argile santé wa ne team la ninga na ton songe te seigneur sigare bob ton basse sane yelbam fangil teluibo et mi kamete sane tim la ninga bamsa on wilige kibe kitba ya sibra labna wiga yalisi ya toton la pension de toton le tim semane tira simbe toni sable tempo wakane et pas venir yiro tonen société argile torsoba Umaru Ubuda bam convenam Abdul Rahim yenye kolore bam dik kwesa tina ta saba ton moyen mati eta mo da me nzabane droga la yon da wiliga mam ti rambe lamda ga mitira yu ne frahe ti kanga fan talman fan di kaman woto aten akidam tinir ha la handa mitiaka rea sigar bala William ti di kama ka miti aten to mayel han yede bon la ton ya kama boton da ka fa kwa wala ton da likalam taka yel han ya bonne la bon wena wa ma to am to mbang mo ko pisa wa nor parfum wa gama propre femme cleaner han yi fa ta runa nirzi yeti pazima he donc mama yelam te ha auto bo batam de ke tira ba han wili mama ya njehe sinai sidbi bum fa essayer dam wa mam jigna essayer wa migamta ayi sigara wa nti kenama wa william da wa twin sigara wallo ngon tenama ndare ngudum menga nela yu to haramma mwamba migamta twin droga me ton tika OMS han analyse produit bala ya tira to blenga analyse tira to nan ka mitira to nan ka sing tira tume ton wanda to analyse mbanga sanga temma ne yella ministère yela ton te ba te bam analyse plante médicinale da mazang de Burkina Faso labana njehame o wambo la ton yede ton analyse yam planta yam wile tini no ton jehalame da dun mi kam ta han temma ni sala a para yinga soda hapanga obiyeram da para yinga soda hapanga William ti yinga soda ha melabam hanan dika exemple ya wa yinga VDP ramma VDP me ka tunti ya yon la pa wede hen ya bebu de fa wedam kawdola donc yinga soda pang sam pa to yelam ti planta men katar ba patipede L'argumentaire sur le Sansakada, Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Akatabe Kwera, Talabsek Tixi Kansenga, Nord Pisoba, Sibra et tout le récupérer Pila Yibu, Yum Toussib le Pisla Yiba pour un. Aye Wenkat Bams et les Branquins, Yum Toussib le Pisla Yimra pour un Bams and Toron Tum le Ningan Kumse, la Leberan Tim Sane Sul Biru, Denia Nayitiga à Toussaint Widro, Bam Lab Lenyakian, Lab Considera, Yumataba Sanwate, Bam Hanale. Tum le nisba en kende wendo ta wanti tun katolika na ton yidi Burkina Faso kanle et pas venir yidi woton le netum netara Béranger Zambelengo. Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres de Burkina Kwaikwera Akatabe ablebe le serataba dans le piboton le nanya kane ningsna lui sous le tauré la ya Toussaint qui sont sida widrao bamana lui tauré anton ngese sul et sana antia te sul kan so baboto la nebni nusun tata polen la sansan bilifu antigum taba an la man son le buto tolé Burkina Faso kanle le leb sincère qui bakit ba mana kum so bam son ton rontume yum da mason loré la te buto to de bam son ton télé nimbuida
tʋʋmda rel sã n tʋ sẽn kɩ sõen sɩda wedraoogo a wilgame tɩ tʋʋma ninsã fãa gil kɛpɩ bãmb sẽn za zoeen tʋʋma a yaa bũmb sẽn sek pẽka yaa katolik rãmba neb nins b sẽn be b tʋʋm bɛda noe-nanda la sẽn tʋmd b meng tʋʋma sẽn naag taaba tɩ na yɩl n tɩ bãmb me n tʋm neb mensã n be b tʋʋm bɛda taoorã yãmb mi tɩ yaa bãmb n dɩk décision rãmba yaa sẽn na yɩl n tɩ décision ning sẽn na n dɩk fãa bɩ a naf nin-buiida donc yaa yẽ la tõnd association wã me yetɩ d na n kell n tigs nebã woto tõnd me sẽn tar vision wã sã n wilg nebã tõnd sẽn tagsda tõnd me tagsdame tɩ bilf-bilfu sã n maane wat n pida kikil kɔa donc yaa rẽ n kɩ tɩ tõnd me sã n maagd meng n lebg n ges yʋʋmã tãabã sẽn loogã ninsaal ka pẽgda meng la tõnd yẽem tɩ tʋʋmda menga tõnd me sẽn tʋma seka gesgo rel b sẽn yãka tʋ sẽn kɩs wẽnd sɩda wedraoogo tɩ b na n lʋɩ a kata be wa taoore a pa yubge tɩ b zẽka pẽgr buud to-toore n pẽgb sulla nin-buiidu neb nins n tɛɛnba la b leb n le kʋtẽ tɩ b kell n tɛɛlba tɩ tʋʋma nins b sẽn na n tʋme yʋʋm dãmbã me sẽn wat boto bɩ tõog yɩ bɛɛ la vẽense n naf nin-buiida tõnd dat n pʋʋsa tãb-biisã fãa barka tɩ moosã yeelame tɩ naab sã n yẽesẽ yaa pʋʋrẽ wã n yẽese donc yaa bãmb yĩnga la tõnd n yɩ naab tɩ nebã yet tɩ tʋʋmda yɩ sõma wã donc tõnd pʋʋsda ne nins tõnd tãb-biisã fãa barka tɩ neb wʋsg basã b vɩʋʋgo n dɩk b ligdi la b rɩk b moyẽ rãmb n wa kẽ tʋʋmd wã na yẽ tɩ tʋʋmda yɩ sõma yaa rẽ la burkina ween visa naasã fãa rũnnã b n mi a ka tabe la b gomda yella sẽn na n tʋg n baas d sã n na n tẽ tɩ alliance catholique des hommes d'affaires et cadre de burkina yaa yʋʋm tʋsa yiila a nuwã la b lugla lagm n tar sul me sẽn pa parti politique hal tɩ b sok beene yaa pagb la rapa sẽn na n taaba n lagm n tʋmdẽ burkina faso yɩdgr pʋgẽ b tʋʋm me b sẽn sẽbg b sʋk n tʋmdẽ yaa tɩ b tõog n teen wẽnd ta sẽn be burkina faso kaanrã bãmba tẽedbã menga na tõog n teel bãmb b toore rel rũndã zugã yaa sẽn tar neb koabg n doglg la sẽn be sulla pʋgẽ wã den ya kiba sanda bed nugated na ndi kompwe ne yam runda la otoned posi la barke sindi kwere zin nges television trivi mora kiba wa winkato iduna red fangil dim pos de a wana contre sma yo posongo wana kite tout le sma fangil pilsi tizarde tizur sagre wana sosre fangil lafi